si, sa zabbar sa pesh su. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Arabic alphabet tutorial in tajweed. Fourth letter of Arabic alphabet with zir zabbar pesh. Sa zir si, sa zabbar sa pesh su, sa zir si, sa zabbar sa pesh su, sa zir si, sa zabbar sa pesh su,